নিৰ্বাচনৰ কাষ চাপি আহিছে, মিটিং সভাও বাঢ়িছে, দল সংগঠনৰ মুখতো মিঠা মাতে সানিছে। দেনগাঁৱৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ নতুনকৈ সভাপতি আৰু সম্পাদক পদত নিয়োজিত কৰা সন্তুষ্ট নহয় কেনচিং কিলিং। নিৰ্বাচনৰ কাষ চাপি আহিছে, মিটিং সভাও বাঢ়িছে, দল সংগঠনৰ মুখতো মিঠা মাতে সানিছে। যোৱা 19 এপ্ৰিলত 22 নং সৰুপথাৰ MSC সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জাপ্ৰালাংছু কালচাৰেল কমপ্লেক্স মঞ্চত সৰুপথাৰ ইউথ ফৰাম আৰু ৰিচিপশ্যন কমিটি ইউনাইটেড ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ সৰুপথাৰ নেতৃত্বত মাছ ছলিডাৰিটি মিট আয়োজন কৰে। কাহন ৰংফাৰ সভাপতিত্ব কৰা সভাত চিমিয়ন ৰংফাৰ, থাংচিং টিমু, বিউলেট বেপী আৰু বহু লোকৰ উপস্থিতি হয়। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সাহিত্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে বিভিন্ন দলে বিভিন্ন সভাৰ মিটিং পতা দেখা গৈছে। এইবাৰ সৰুপথাৰ MSC সমষ্টিৰ ভাল আৰু শক্তিশালী নায়ক এজনক নিজৰ মূল্যৱান ভোট দি জয়যুক্ত কৰোৱাৰ কথাও সভাত অৱগত কৰে। बीजेपी पार्टी देखनी माँ कांग्रेस पार्टी देखनी माँ अभी नोंगे के इलेक्शन अपोर के कोपिया पार्टी बेन माँ कोसन बेन माँ हाला बांग्ले इम्पोर्टेंट गली इलेक्शन अपोर हो बांके मीडिया जिर पोजिर पितुम ना में राधा फान कपाची नहीं है बांके बा सोंजा दफान कार्जु नहीं है बांके नॉन लिखे सुरु बथारो सी के दो लोग पोची सुरु बथारो लोग तवार डोमारे सुरु बथार लोग मिशन की जो नरंग डोमारे सुरु बथार लोग लदाख सरकार पे हाई स्कूल LP स्कूल मखा मिशन से सरकार पे नंकेलो सोना डाक पे नंगान पलोमा एमरेगा पेन जॉब कार्ड तहन लापेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नंगान तुम सांगलां केरों दोला हाई किलोंग जेटिंग में लोंग ले उसी लोंग ले पुतंग दे कुमार फान वोट की पीछे के भाईदुन पो को बांग सिनी के हेरान के दफन मांग के लसन से अर्जुन जी मा बस मिली मांग के कचनी अपेन नीली बांग के पार्टी यार पार्टी में थांगला में इस में सुरुबुथार पेन इलेक्शन थुजी पुलतांगते बांगजो का मुनित में सुरुबुथार मिसेन कचारी हमार साइ 1 PG पो कमाथा बांगसी दोनंगजी इलेक्शन थुजी पो बांगुटिन तुम समय तो वार मिसेन 1 PG सरकार पे नंगलेसन आन केलोंग बेनजी आरा तो आन पालेजी पो हाला बांगसो कमाथा बांगसी दोनंगजी काली पुलतांगते कमाने बीजेपी असा कमाने कांग्रेस के दुन कमाने AKP के दुन पो बांगे हाला बांगे इंपोर्टेंट कली ऐसिला बांग तो मीडिया कोई पे निली सुरु बता रात ना चिनी लो नोना पोरा इलेक्शन बांके बांगजो का फानी तुम वोट पी तमे निंग अक्लोंग पेन माथा पमिका पेन नंग तुम निंकान पोर बाजो का फानी तुम वोट पी तमे निंग के थे बांग तु फांसी तुम वोट पिनंजी काम के क्लेम बांग पुसा तुम वोट पिनंजी हाइदेलो पोतांगते अमिना आखी जी पे दरोंग फान हाइदेलो पोतांगते रात आखी के चुपांग दिम रोंग फान हाइदेलो पोतांग ला हेम पचार निंग रोंग बांग फान मंके वोट की बांगिंग तो काली पोतांगते इल तुम आगे चिठी सेथा अपरान के बाबा कासिनिली नंग तुम फान लाबंसो मीडिया होय पेन चुनिंग री बांके ला है नो इल तुम निंग सिकत पे नंसी दो पोतांगते इल तुम आके मांग बांके चुनपो तबन पिनिया माया बांके तुम पकलांग लो सुरु बथार के बेहेग हम उसी दमे नंग तुम थेकलोंग लो दाग बांग सुरु हिनी सोसे आरात तुम दाग चितोंग सुरु बथार दे 3000 जिससे किलोंग दे के हाई बॉडी में नाक पसे के मांगे पेनंगान बको ऐसे मांगे सी रार तुम नॉन मांगे निंग सिगत के दोलो बांग थेकलो नॉन दु बांगे नंग बीजेपी नंग कांग्रेस नंग पेस नंग कपड़ा प्रेक दु पुनांग नेलो निंग सिकत में ना सुरु बथार फान का पचिन को जे फान एकदम काम कर अभी पे मांगे पी के दरो अभी पे मांगे कोई पेन दादा समय হানজাংলাংছৰ পৰা সংবাদদাতা ত্ৰিশন লেখথে আৰু জেমছন টেৰনৰ লগত কেমেৰা পাৰ্চন মংবেতেৰন ৰিপৰ্ট কাৰ্বি ডেইলি নিউজ। দেনগাঁৱৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ নতুনকৈ সভাপতি আৰু সম্পাদক পদত নিয়োজিত কৰা সন্তুষ্ট নহয় কেনচিং কিলিং। মোৰ ভুল কি, যদি ভুল আছিল আঙুলিয়াই কিয় নিদিলে? যোৱা 17 এপ্ৰিলত ইংলংফ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা দেনগাঁৱত নতুনকৈ সভাপতি পদত চেমছন সিং ইংটি আৰু সম্পাদক পদত ডেভিড ইংটিক নিয়োজিত কৰা মই সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰো বুলি প্ৰাক্তন সভাপতি কেনচিং কিলিঙে সংবাদ মেলত মত প্ৰকাশ কৰে। কিয়নো কেনচিং কিলিঙক কোনো জাননী নিদিয়াকৈ সভাপতি পদৰ পৰা নমাই দিয়াটো ন্যায় কৰা নাই বুলি কয়। কেনচিঙে
এই অন্যায়ৰ পৰা ন্যায় পাবৰ বাবে যোৱা 20 এপ্ৰিলত দেনগাঁৱৰ খেলপথাৰত সংবাদ মেলখন আয়োজন কৰে। Kedangtang April tarik Grade Roxiani Budi Resa Full Deadlock La Pena So Budi Resa Full Setame Presiden Hengno Bat Chokchi Kusialang itu April Long Jonglo Boy Kis Setame Nilit Tumta Atam Do Atam Sen Pulau Kini Ningkan Hini Ban Ningkan Ketom Boy Kis Setame Nili Ningkan Sida Chok Jelang Cekloin Roxi Belang Sila Anpen Setame Nilit Tumpan Keklem Kedam Chok je pusat ni tum tala an ke klem ke dam aga takalilan kopi yang deng man ni tuman ke chok je do pulo ni tuman aplang no lasi labang so ni tuman naga sundu pala man ke ni mai tu ben bang ke proine lasi godak man ni ke chok je din ni phang nang pa chini bek nang ji pa pente prap jin ben ni phang ni thomang bom la dak ben ni phang nang jo no la ben godak ke chok je do ma lasi Haroga Regional Committee, lapan Central Committee teman kami lah solam inside back nangji. Solam putarlasir. Nili Chokche, polong ne bane pilong, lapan Budi Resa Polang ni bangke pacini ne pen, secretary bana pasuntuk lo, lasir ko pia potsi secretary bana Chokche, kukejong ben lagi pasuntuk ma lapan ke nili tuman ke ning samse, nili bangke pilateng ben alang letum claim dambe, aleng letum ning hangaling dan nang claim tam nang claim flu ke, maju ke bang ku sitame. Nili tuman ke kroyne lasi laso ke chok che bang ku pan bang ke rap jin pen nili tuman chok che punang ajong bang pan inside back nangji en aku istampe dalam putha nili pachini tu po alang letum koma nangat toy koma permission ke en len nili hen nili jongjung alang letum han pidunong le pen alang letum nang hudet pen si alang letum ke klem i la bang ke nili cici ni de pen alang itu na so bangke nili kronik laben non ke padu bom alang itu pani si ke kondakan ame pu laben tunbang panle nili peget kole nining ke oi pen le ba peget ko pen le nili pini ani la bangso press meet ke pha kali lasi alang itu man nili thang nili ning oi thai le sitame aron re pen nang claim bangke nili maju le claim sitame la bangke kronik nili hin pen bangke langso Nilita lampi sini itu tu nilita datang dobong dan mo Bram Salong di pilok vice president lo kasi nilima rakasan se kasi nili lampi pakan tentang tu bang lo kita tangan ni pilotar pitam nanalang di presiden apa sunji bukan pilotar pitam lo kadok le pantari dak bang ke hang aji malang tumbor ilo kasi ala sohoro lama ke nilita Anke hasil bagian kita, apa lama kan orang muda, lepas si kado lama kan meeting ini bangke, awe buku kado kita, lepas ujung macam macam ke, kemana itu bang tu kok tahu, mana si talan meeting pila ini tu, mufis beral kan, cenggok kan baca pun kado bang lagi macam macam kan deh, lang di apa sunji malam tahu, setelah itu tak ridak lona bangke, ini tu kan kemana mana bangke, kepinnya lang kan kaprek lang kan si, papi dia lo, lepas kesemua tu mana bangke, pun ke call kan si, ke papi. Kun ekol pen po ke kun kol cek po kumani bangke alang tu masuk ke kupene amena long signature long ta kupene spelling tok kita tu apa lang ke salah he bangke apilo non bangke nili panjang jo panang kan bangka kun nili mata puduna kala sohut sorry dak sipi prang kan pulang la he lama ke itu ke kado be alam pusat nili tu ke si presiden masih patun di bulan tante itu office berelang semua sami kumari bolan pulo masih ke Arang itu mana pulau nilai tu cingwai, dah bulan tahun dah malam cingwai dah, selang tu mana pulau, mungkin nilai tak asal lama ke kerana kau lama kalau asal lo, sensor komiti tu si penerimaan komiti tu mana kau lo, penerimaan komiti tu si, angkau lo dah bangke, alang tu bisa apa sunampu, balang kena apa lo, lah situ mana kena nampu, balang si nilai mana thah, jauh lam ke, pendek tu bangke, mungkin nilai tu lo, kata kau be cingwai sana ya, lalang itu setiap orang lo kalang itu makan kasih nantang lo, nilai tu cingwai lam lo, kata kau be je teman, kata kau be tak member kan cenglok, office beral tu mana tu cingwai lam lo, sinampu lo, pendek, alam angke ke, so apa yang jadi masih kini di mantala, sensor komiti, regional komiti tu masih bersama bertante, kolam pen masih kini kita kesuh apa yang angke masih kata kau kalau tu ini sini tu mengajar masih ke, reda apa pun dah tu, di ban jongjung si jipitu reda apa ke.